oras kami nagising? May pasok ka ba kanina? Oo. Di ba pumasok ko kanina? Si Berna din, ano oras pumasok doon? Umaga din yung pumasok doon eh. Mimi ah. Hello. Hello. Hello kay Picture, Choy picture. Choy. Hello kay Choy Choy. Picture, picture. Video yan, gago. Video to, tangi. Puta ka na, picture ang puta. Video ba yan? Oo, video to, tangi na peke. Dali, video, ano ka kay Choy Choy? Hello. Hi, kay Choy Pacho Choy. ka, pacho, pacho, pacho. Hi. Dali, para Hi. papanood ko kay Choy Choy to. Hi. Hey ka, dali. Hi. Hi. Hey, 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 hey. Pacho. Hello, namakyo ka. Galing naman ang Hello, namakyo ka. Bahay ka, ha? Pacho, 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 men. Pacho, pacho. Pakyo ka, pakyo, be. Pacho. Pacho. Bad ka, be, Galing, ha? galing mo, Pir. Pir. Nguso daw, nguso. Muso, muso. 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 Nguso daw, nguso. Nguso, Mimi, bilis, nguso. Ay, Muso, muso. Muso. paano nguso? Muso, muso. Ikaw, ha? Pakyo ka. Nguso daw, nguso. No? Ano ka naman nanay mo? Ayun o, sarap o. Ay, yung pagkain, Memeng. Ito pagkain o. Sige. Wow, sarap. Hello, Mili. Mili. Nag-walk out? Ano ba yung nagtago? Gago, i-DVD ko to eh. Hindi, lagi. Kuhanin mo yung hot sauce. Sarap. Dali. Papanood ko to kay Choy Choy eh. Dumi o. May bayad ako pag kinukuha na ng video. Naina mo, gag. Ano nga ganun o? Mili, hello. Alalala. Gumaganon. Hindi ba ma? Headers na lang. Ay, pa yung background sounds. Life goes on. Bakit? Hindi mo masasabi. No? Baka end of the world na. Ito nga. Kaya nga. Hindi mo naman Baka masasabi. saya ka na, gago. Yes. Dapat